Nanay, pasok ka na. Unang sen. Pasok. Kaya. Okay, 50. Okay, okay, open the cup challenge. Ang makakuha ng yellow na bola ang matatanggal, okay? Yung apat na unang matatanggal, tig 50 pesos. Tapos yung mga susunod doon, 100. Tapos nakalas na matatanggal, 200, 300, 500. Okay. Nanay Jo, sa harap. Open the cup. Yellow, mabunot mo, 50 pesos. Okay, nanay, go. Nanay, yellow. Sorry, nanay. Okay, nanay, kuha ng 50. Tapos, out na. Okay, talikod. Open the cup. Okay, nanay. In. Okay. Nanay. Okay. In ka, nanay. Okay, nanay. In. Nanay, tiring. In. Okay, nanay, isay. Okay, nanay, isay. Open. Slow. Okay, nanay. In. Okay. Okay, nanay, Lin. Buksan mo. In. Nanay, Guning. In. Nanay, Laning. Nanay, Laning. In. Nanay, danda lang. Huwag mong titignan. Nanay, in. Nanay, huwag mong titignan. In. Go. Okay, nanay, pikit. Okay, nanay, in. Okay, nanay. Dahil dalawa kayo, magsabay kayo. Okay, nanay. Ang makakuha sa inyo ng 50 pesos, yellow, go. Dahan-dahan, huwag niyong tingnan. Tingin sa akin. Okay, Lola. 50, Lola. Out na si Lola. Okay, go. Nanay. In. Go. Nanay, in. Nanay Ana. In. Pasok. Tanda lang. Out. In. Nanglen, go, nanglen. Go, nanglen. In. Buneng. In. Nanay. Okay, nanay. Pasok ka na. Lolo, grabe si nanay. Okay, nanay. Pasok ka, nanay. Nanay Mads. Pasok ka rin. Dalawa pa. Last na parehas. Nanay, mamili kayo parehas. Buksan nyo parehas. Okay, nanay. Open. Huwag yung tignan. Okay. Nanay, ilang 50 pesos. Okay. Nanay, pasok ka na. Unang sen. Pasok. Kaya. Okay, 50. Okay, nanay. Nanay, pasok. Okay. Test. Nanay, 100. Bye-bye, nanay. Nanay, pasok. Nanay, pasok. Nanay, dito ka tingin. Pasok. Nanay Laning, dito ka tingin. Open. Pasok. Nanay. Okay, pasok. Open. Nanay, 100.
Okay, pasok. Pasok. Dito ka tumingin. Pasok. Nanay, kunin mo na. Pasok. Ah! Nanay, kunin mo na ang 100. Otis. Nanay, pasok ka na. Okay, nanay, open. 100. Bye-bye. Nanay Mads. Nanay, pasok ka na. Okay, nanay, open. Okay, pasok ka na, nanay. Okay. Nanay Lot. Pasok. Nanay Lin. Nanay. Kunin mo na. Punta ka na sa likod, pasok ka na. Oh, isay. Woo! Huwag gumalaw. Nanay. Open, sabay. Nanay, dahan-dahan lang. Sasabihin ko sinong 100. Kunin mo na, Nanay Isay. 100, okay. Kita ma, sa lalahanin mo! Ay, naku, may paghatian tayo! Okay, pasok. Nanay Sining, tingin dito sa akin. Wow! 100. Sayang. Nanay Lot. Open ka na. Wait. Yung matatanggal sa inyo, makakuha ng yelo, ay wala nang pag-asa sa jackpot. 100 lang yan. Go. Pasok. Okay, nanay. Okay, nanay. Pasok. Wala. Yari. Okay, nanay. Pili. Okay. Kunin mo na. 100, nanay. Shipping. Bye-bye. Ang makakuha ng yelo, may 200 na. Go. Nanay, pasok. Okay, nanay. Nanay, isa sa inyo ang mag-uwi ng 200. Wala lang pag-asa sa jackpot. Go, tabay. Mamili ka, nanay. Ikaw mauna. Yan sa'yo. Okay, dahan-dahan lang. Kunin mo na 200, nanay. Open mo. Nanay Mads, kunin mo 200. Okay, kunin mo 200, nanay. Okay. Tigisa lang kayo dyan, pero ginawa nating tatlo, di ba? 2 puti, 1 yelo. Pwedeng 2 puti makuha nyo, big sabihin, another chance, okay? Pero pag yelo nakuha nyo dyan, kunin nyo yung 300, tapos yung puti ay 500 pesos, okay? Bato-bato, kung sino muna makapili. Okay, Nanay Lot, pili ka. Okay, yan. Nanay, saan ka? Okay, nanay, wait lang. Okay. Nanay Lot, open. Okay, open mo na. Okay, 300 si nanay. Okay, 500 si nanay Len. Bye-bye.